বলেছি যে চলো না বাইরে কিছু খেয়ে আসি, অনেক দিন ধরে তো নিরামিষ খাচ্ছি, ভালো লাগছে না। আর চলো না বাইরে চিকেন মোমো আর ললিপপ খাবো, চলো না, যাবে? কি গো, যাবে বলো না। क्या तुम्हारा दिमाग उमाग खराब हो गया है क्या? तुमको কেন? पता भी है कौन सा महीना चल रहा है? কি হয়েছে? सावन का महीना चल रहा है। তাতে बिहारी लोग কি का बहुत ही হয়েছে? पवित्र महीना होता है ये। बात समझ रही है? तुमको 1 महीना इसमें हम लोग सब कोई को निरामिष खाना पड़ेगा, समझ रही है? हैं? खुद भी गाली खाएगी और हमको भी ला जूता खिलवाएगी घर वाले से। কি हाँ, समझ लो तुम। কি 1 মাস? 1 মাস নিরামিষ খেতে হবে? हाँ 1 মাস কি করে নিরামিষ খাবো? আমি থাকবো না, আমি এবার বাপের বাড়ি পালাচ্ছি, আমার ভালো লাগছে না, আমি চলে যাই। 1 মাস আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না, নিরামিষ খেয়ে আমি চললাম, ঠিক আছে? नो 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 अरे तुम कहाँ जा रही है? अरे बाप घर चल जाएंगे, ये कोई बोलने वाला बात हो? बाप घर चल जाएंगे? প্লিজ, আমি থাকতে পারবো না 1 মাস নিরামিষ খেয়ে, আমি চলে যাচ্ছি বাপের বাড়ি, ঠিক আছে? তুমি থাকো এখানে, তুমি খাও নিরামিষ 1 মাস। বাপরে বাপ, আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না নিরামিষ। अरे चल हम भी चलेंगे तेरे साथ, हमरा हमरा भी मन नहीं लगेगा भाई, तोरा बिना हम भी नहीं रह सकते। चलो चलो चलो, साथ चलो 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 चलो।